पढ़िबा ऋणांक प्रणाली रे वियोग कोन पढ़िया पिला माने ऋणांक प्रणाली रे वियोग देखो पिला माने आमे जेतले जनरल फॉर्म पढुथिले तो सेटा वाला में ऊपर तळु फेड दोथले 4 7 जाई परिबोनी आमे 3 टू 1 धार नथले 14 7 गले 7 लगुथले কিন্তু এটা কি ডিফারেন্ট অথবা যদি আমি উপর তଳ ফেড না পারিবা বুঝিবাল তলে বড় সংখ্যা আছে তখন আমি কোন করিয়া না এই বড় সাথে পুরো তଳ উপর আমি ফেড দেবা অথবা 7 ରୁ 4 গলে কেতে হলা পিলা মানে 3 3 উপর আমি কোন দেবা ऋणांक चिन्ह দিয়ে দেবা এটা সে 3 ରୁ 5 যাই পারে তো 5 ରୁ আমি 3 ফেডা তଳ উপর ফেলে 5 ରୁ 3 গলে কেতে পিলা মানে 2 উপর মান দেলে ঠিক সেই বলা পারে এটা সে 3 ରୁ 2 গলে কেতে রহিଯିବ 1 তଳ উপর ফেডিলে বলি কোন দেলে ऋणांक चिन्ह দিয়ে দেলে तार 5 रे केवल केते पिला माने 4 मु काहे के ऋणांक चिन्ह देले पिला माने कारण मु ऊपर तळ को फेडिली बुझेला बस तेरा 3 नो परमित्र केते हितो हमें ऋणांक संख्या रो केमिति हमें साधारण संख्या रे परिणत करबा सेटा हमें सिखिबा देखो 3 नो परमित्र 7 तापर 2 नो परमित्र 8 हेले आक संख्या कमी जो त केते हितो 7 सेमति 1 रो परमित्र 9 9 रो 1 कमी गले केते हितो पिला माने 8 तापर 4 रे 1 कमी जो केते हितो एबे केते कहला 3 8 7 7 तो 3877 देखि दवा जनरल कर दवा 4 7 जाई परिबोनी 3 टू 1 10 मेला 14 14 रो 7 गले 7 ए 2 ରୁ 5 जाई परिबे 1 10 मेला हला केते 12 12 ରୁ 5 गले 7 एटा रहला केते 1 रहला तो 1 ରୁ 3 जाई परिबे 1 10 मेला 11 ରୁ 3 गले 8 एटा 4 4 ରୁ 8 गले 3 तो बे बोली भाबरे हमें कोन करबा ना ऋणांक प्रणाली व्यवस्था करबा धन्यवाद।